Dragi prijatelji, večeras ćemo obraditi emisiju koja će biti poučna, vrlo poučna za neke ljude i to ćemo na kraju isprecizirati na kraju emisije na šta tačno se treba obratiti pažnja, jer lično mislim da će ova emisija biti jako poučna za one ljude koji su nažalost doživeli ubistvo nekog svog bliskog ili voljenog i vuku i dan danas traume zbog toga. I možda će ova emisija pomoći tim istim ljudima da prevaziđu na neki način te traume. I bit će mi drago ako bar jedna osoba koja ima traume zbog doživene nesreće nekog svog bliskog pronađe neko rešenje za sebe posle gledanja ove emisije ili možda postupi isto kao što su neki momci koji će biti spomenuti u ovoj emisiji uradili. Zapravo ovaj događaj se desio još daleke 1994. godine, kada je jedna lepa žena, slobodno mogu reći jedna prelepa žena, pronađena prosto izmasakrirana u jednom prigradskom riječkom naselju i pronađena je tako što je njen ubica pozvao policiju i prijavio je ono što je uradio. I policija je došla i ustanovila je da na toj adresi je zapravo ubijena jedna mlada i lepa žena u najboljim godinama. U tom trenutku kada je ubijena imala je 47 godina, a žena koja je ubijena zvala se Ana Marija Delić, inače rođena Orešković. Rođena je 20. februara 1947. godine u prigradskom riječkom naselju Martinkovcu. Inače, Ana Marija je završila srednju birotehničku školu i ona je radila kao knjigovođa. Radila je tamo u računovodstvu. Znači, ceo svoj radni vek provela je u kliničko-bolničkom centru Rijeka kao knjigovođa i na poslu je bila jako cenjena i poštovana. I ova devojka je bila zapažena ne samo zbog svojih rezultata na poslu, već i zbog svog prelepog izgleda. Izgledala je kao filmska glumica i nju su mnogi lekari startovali na poslu, međutim, bila je prosto nezainteresovana da počne sa nekim mladićem tamo gdje je radila u kliničko-bolničkom centru neku vezu, nego je počela vezu sa jednim čovekom koji je zapravo bio elektrotehničar. I taj čovek je radio na naftnim platformama kao elektrotehničar, bio je mesec dana na tim platformama, a mesec dana je posle toga bio slobodan. Te naftne platforme su bile u Jadranskom moru i pripadale su kompaniji INA i bio je jako dobro plaćen. On se inače zvao Jakov Delić. Jakov Delić je rođen u Rijeci 1947. godine. Međutim, Jakov kao dete malte ne da nije ni zapamtio svoje roditelje. Djetinjstvo Jakova Delića bilo je nešto što ne bi niko poželio ni najgorem neprijatelju. Znači, kad majka odlazi od djeteta, kad on ima 2,5 godine, ona njega ostavlja i odlazi u Latinsku Ameriku. Tisućama kilometara daleko od svog djeteta, to je vrijeme da podsjetimo naše gledalce bez interneta, bez mobilnih telefona, bez Vibera. Nije bilo načina da on to s svojom majkom na bilo koji način komunicira. Sada, šta je tačno bio razlog da ona ode? Možda je pobegla od muža nasilnika. Ili je možda volela egzotične latino muškarce. To je sada neka sasvim druga priča. Sad, da je njega majka ostavila kao bebu, možda bi to bilo lakše da podnese. Znači, on je imao 2,5 godine iskustva majke, a majka je u tom periodu i muškoj i ženskoj djeci, a kaže da su muška djeca možda čak i vezanija na majku, čitav svijet. Majka je onaj prvi svijet koji si gledao. Ti si u onih prvih par mjeseci, pa i više, zavisi koliko traje dojenje, maltene jedno tijelo sa majkom. I sad to tvoje jedno tijelo, ti ne poznaješ svijet mimo majke, na jedan put odlazi. Ja sam kao dijete imao situaciju da je moja majka, baš kad sam imao oko 2 godine, malo manje otišla da rodi moju sestru. I nije bilo koliko, 20 dana, koliko je bilo u bolnici, možda i manje. I meni je to izazvalo takvu traumu da sam dobio opstruktivni bronhitis tada. Jer ja nisam kao dijete mogao pojmiti zašto je moja majka otišla, iako je mene otac vodio skoro svaki dan do rodilišta
I ona mene zvala telefonom. Međutim, nje uveče nije bilo. Sad zamislite kako je bilo Jakovu Deliću, koje majka odlazi zauvijek, niko ne objašnjava ni gdje ni šta, s njom se više nikad ne čuje, a 2,5 godine se navikao na svoju majku. Međutim, šta se dešava tada sa malim Jakovom? On ima 2 godine. Starateljstvo nad njim je trebao da uzme njegov otac, koji se isto zvao Jakov, koliko sam ja pročitao. Međutim, on je malog smestio u dom. I on je ostao i bez oca i bez majke, bez 2 temelja normalnog psihosocijalnog, psihofiziološkog odrastanja. Jakov Delić se malte ne i ne sjeća svojih roditelja. Znači on je u dobi od 2,5 do 3 godine ostao i bez oca i bez majke, a da stvar bude gora, i otac i majka su bili živi, a nisu pokazivali interes za njega. I odrastao je u domu za nezbrinutu decu i za ratnu siročad, pošto su tada u tom periodu još uvek bila ona deca iz rata koja su živela po domovima. Mi možemo samo zamisliti kako su ti domovi tada izgledali, koliko je tu bilo nasilja, koliko je tu bilo nesreće, koliko je tu bilo patnje i bola. Jer takva su maltene nepisana pravila, nažalost, u tim domovima za nezbrinutu decu, jer svesni smo da nasilje vršnjačko postoji i u školama, i državnim, a i privatnim. I dan danas, a možete da zamislite šta se dešava po domovima, gdje je jedan vaspitač uveče za ceo dom dežurni, a recimo dom ima nekoliko stotine tih mališana. Mi ne znamo točno kako je Jakov Delić odrastao u tom domu, ali znao sam neku djecu iz doma i nikad niko nije pričao da mu je tamo bilo lijepo. Znači, tamo su uglavnom loše iskustva. Zašto? Zato što među tom djecom često ima delikvenata. Dovoljno je da ima 1 ili 2 delikvenata i da oni preuzmu kolo, da oni se nametnu cijeloj grupi i da se slabi normalno na njima da se iživljava. I Jakov je bio jako razočaran u svoje roditelje. Zamrzao je sve žene sveta. On je maštao o tome kako će jednog dana da se u domu pojavi njegova mama i da mu donese paket. On je govorio svojim drugovima tamo u domu, bilo bi mi lakše da sam i ja dete kao što ima tu ratna siročad koji nema nikoga, ja imam žive roditelje, živ je i moj otac, živa je i moja majka, ali eto oni su mene stavili u dom, pobegli su od mene. I zato on kasnije bio nesposoban da sa ljudima koji su mu bliski, koji ga vole, uspostavi ikakav normalan odnos. I on je jednom rekao, za mene su ipak moji roditelji mrtvi. Jer kada ga je nastavnik u domu pitao čime se bave tvoji roditelji, Jakov je rekao, ne, ja nemam roditelje, oni su umrli. I ovaj kaže, kako umrli, ja nemam ovde podatak da su tvoji roditelji preminuli. Kaže, nemate vi, ali imam ja, jer da su živi, oni bi me obišli. I nastavniku je sve bilo jasno. I on bez oca, bez majke, u jednom vrlo teškom okruženju raste, razvija se i tu on usvaja obrasce ponašanja, tu on usvaja te svoje navike, te svoje ideje i te svoje odnose sa ljudima. Jakov je odrastao u tom domu, da li je posle i on bio mangup i da li je znao da se brani, sigurno da jeste, jer jedno je sigurno, bio je dobar đak. Završio je srednju elektrotehničku školu i postao je elektrotehničar. I to je važio za ekstra dobrog majstora. Znači imao je sve 5 kroz školovanje. I kao što sam rekao, zaposlio se u najjačoj firmi, u kompaniji INA i radio je kao elektrotehničar na tim platformama. Sada, u tom periodu dok je bio mjesec dana slobodan i dok je šetao rijekom, naišao je na jednu prelepu devojku i upoznao je. Pozvao ju je na piće. Počeli su da se zabavljaju. Ta devojka se upravo zvala Ana Marija. I Jakov se zaljubio u Ana Mariju, a i ona u njega. I to je bila jedna normalna, pristojna žena, mada nije do kraja jasno zašto je ona izabrala čovjeka koji sigurno morao i u početku veze pokazivati takve sklonosti. Jer moram nešto da kažem. Bez obzira šta god da je uradio ovaj čovjek Jakov, on me posjeća
na nekog hollywoodskog glumca. Jakov je bio jako lep mladić i bio je takav tip momka da su se za njim okretale i one starije udate dame, koje su bile supruge nekih oficira ili kapetana brodova. Mnoge žene su maštale o tome da budu ljubavnice upravo Jakova. I on je onako bio visok, imao je onaj neki oficirski hod, najverovatnije da je to sve vukao iz doma, jer tada u tom periodu posle rata u domovima je bila maltene ona vojna disciplina. I posle završenog vojnog roka Jakovu je bilo čak i ponuđeno da ostane pri vojsci da radi kao elektrotehničar u jednom centru veze. Međutim, on je rekao ne, ja sam počeo da radim u kompaniji INA i odlazim da se javim posle vojske na posao. I to je okej priča po meni, zato što je on bio dobro plaćen, u centru grada je stanovao prvo kao podstanar, a kasnije je podigao kredit i kupio je stan. Međutim, sad u ovom periodu kada se zabavljao sa Ana Marijom, on je bio podstanar, iznajmljivao je u centru grada jedan jednosobni stan, voleo je da bude onako galantan, sa Ana Marijom je odlazio na ručkove u najpoznatijim riječkim restoranima i ostavio je strašno lep utisak kod Ana Marije i bio je iskren. On je njoj rekao da je ona njemu prva devojka. I pretpostavljam da je najverovatnije i Jakov Ana Mariji bio prvi momak. Znači, bila je to ljubav na prvi pogled, oni su se voleli i uzeli su se. Kad je Jakov Delić formirao sopstvenu porodicu, on je te svoje nesređene odnose s ljudima, te svoje frustracije iz djetinjstva, te svoje rane iz djetinjstva prenio na odnose u svoju porodicu. Pošto on nikad porodicu u pravom smislu nije ni imao, ako ne računamo da je dom bio njegova porodica, on je bio jednostavno nesposoban da izgradi odnose. I kao što ide priča ono po redosledu, te 1971. godine oni stupaju u brak, imali su po 24 godine i jedno i drugo, i 1972. godine oni dobijaju sina prvenca. Bili su presrećni. I sad to vjerovatno potpuno mijenja njihov odnos, taj trenutak kad se rađaju djeca. Odmah je Jakov rekao Ana Mariji da on planira da podigne kredit i da kupi stan. I to je i uradio. 1974. godine Ana Marija i Jakov dobijaju drugog sina. I svi koji su ih poznavali, onako koji su ih videli kada šetaju sa decom, oni su govorili kako je ovo srećna i divna porodica. Kako su zapravo ovi mladi i lepi ljudi izrodili prelepu decu. Kako sve to funkcioniše upravo onako kako treba. Zaposleni imaju dobre plate. Funkcionišu kao pravi bračni par. Tu imamo najmanje dve psihopatološke crte koje uočavamo kod njega. Prva je ta što je on bio bolesno posesivan, jer on kao neko ko nikad nije imao ljubav, ko nikad nije imao osobu koja ga voli, koja brine za njega, se patološki vezao uz tu svoju suprugu. I kažem, zamislite čovjeka koji možda nikad u životu nije imao auto i onda sa 50 godina dobije nekakav Ferrari o kojem čitav život sanjao. A ovo je puno više od toga, ovo su puno dublji i puno jači odnosi, to nije stvar, to su ljudska bića. Znači on je prvi put u životu osjetio da njega neko voli, da je neko njegov, a onda na jedan put se rađaju dva sina i sad ta njegova žena koja je samo njegova, pošto je on posesivan do jedne stvarno mjere koja prelazi sve patologije, oni kradu ljubav te njegove i samo njegove žene. Oni kradu njezino vrijeme, oni kradu njezinu brigu. Međutim, ono što je Ana Marija krila u svom srcu i u svojoj duši, to je bilo zapravo porodično nasilje. A zašto? Jakov je bio veliki nasilnik. Ne samo zbog ljubomore prema Ana Mariji, on je bio ljubomoran na sve ljude koji su imali normalne porodice. Zato što je imao veliki kompleks od najranijeg detinjstva, jer ga je ostavila majka, a otac ga je smestio u dom. I on je rekao, majka je od mene pobegla, a otac me je izdao. I čak je govorio da je on samonikli, da nema ni oca ni majku. Možete da zamislite koliko je bio razočaran.
I on je mrzeo sve ljude koji su imali roditelje. Kada je služio vojsku, mrzeo je sve one svoje drugare iz vojske kojima su dolazili roditelji u one posete zbog zakletve, zbog ovoga ili onoga. Pa su im slali pakete, pa uplatnice, ono za kantinu i za svašta nešto. Mislim, Jakov je bio besan. Prosto nije mogao da veruje da postoji takva ljubav između roditelja i dece, jer on je bio lišen toga. Nije znao da majka najviše na svetu voli svoje dete. Jer bilo mu je neshvatljivo zašto je onda njegova majka pobegla od njega. Jer on kaže, ja razumem da je ona pobegla od moga oca i da je i mene odnela za Karakas. Ali ovo što je ona uradila, to je meni neshvatljivo i ja njoj ne mogu to da oprostim. I s jedne strane on razvija averziju prema njima, vidi ih kao neku konkurenciju, da ne ostane bez onog što nikad nije imao, a s druge strane on se njima sveti jer je ljubomoran na njih. Jer oni imaju ono što nije on imao. Imaju majku i oca, imaju porodicu. I on je znao nekada da plane i da iz tog razloga izudara svoju suprugu, odnosno Ana Mariju. I njoj nije bilo jasno šta sam pogrešila, ljubim i milujem svoju zajedničku decu koju imam sa Jakovom. I ne samo ovo što je on radio, šta je smislio Jakov? Kada mu se rodio 74. godine drugi sin i dok je još imao 5-6 meseci, on je rekao svojoj supruzi Ana Mariji da će morati sa starijim sinom da ode na jedan put. I to ni manje ni više nego avionom. I da će biti odsutan 10 dana. I kada ga je ona pitala, a dobro, gde ideš, kaže, idem da obiđem svoju majku u Karakasu. I šta je uradio? Kada mu je supruga dala saglasnost da može da odvede dete bez nje u inostranstvo, Jakov je sa starijim sinom, koji je tada imao 2,5 godine, otišao za Karakas. Znači, prvo je otišao iz Zagreba za London, a onda iz Londona za Južnu Ameriku. I kada je stigao tamo u Karakas, jer je saznao od nekih mornara gde živi njegova majka, on je otišao i pronašao je na naznačenoj adresi. I kada ga je ona videla, ona je bila onako uplašena, rekla je, gospodine, kojim povodom ste došli sa detetom kod mene? Nije ga prepoznala. I on je rekao, gospođo, ja sam vaš sin, Jakov, koga ste ostavili još 1949. godine kada ste pobegli za Karakas. I ona je bila preneražena. I kaže, vidiš ovog mališana, on ima 2,5 godine, toliko sam imao ja kada si me ostavila. Sada, posle toliko godina vidiš mene, prvi put i zadnji put. Sada si videla moga sina, prvi put i zadnji put. Ali sam došao da te pogledam u lice, da vidim kakva si ti to životinja od žene koja je ostavila svoje dete. Čitav njegov život je u stvari odredila ta osveta majci. Znači, njegova najveća motivacija u životu je da se sveti majci. Znači, najveća njegova trauma životna bila je to što ga je majka ostavila i on čitav život je posvetio osvećujući se majci. Da li svjesno, nesvjesno, vjerovatno je to bilo spregnuto jedno i drugo. Djelomično se svjesno osvećivo, međutim, ja mislim da su njegovi motivi bili dubinski, znači podsvjesni, polusvjesni, a tek na kraju i svjesni. Jer kažem da on ide da napravi 1000 kilometara, da potroši tolike novce, ko zna koliko onda karta bila, da ode, da pokaže dijete majci i da se vrati nazad, to je na kraju krajeva i maltretiranje tog djeteta. Po Jakovljevoj priči, kada se njegova gospođa mama sabrala od šoka i kada je rekla uđite da popijete sok sa detetom, on je rekao, gospođo, pre bih popio čašu otrova nego sok od vas. I rekao je, sada si me zadnji put videla i nikad više. Zbogom. Uzeo je svoga sina u naručje, koji je u tom trenutku počeo i da plače, otišao je do taksija, do hotela, bio još 2 dana u Karakasu i posle toga se avionom vratio za Rijeku. Mnogi će možda njega opravdati i reći će, možda je trebao i da je udari. Međutim, moram nešto da vam kažem. Ovo se radi o 1974. godini.
A njegova majka je otišla još 1949. godine iz tadašnje Jugoslavije za Karakas. Ko zna od koje muke? Možda je trpela nasilje od svog supruga. I svi znamo da tada u to vreme nisu postojale društvene mreže. Nisu postojali ni fiksni telefoni u svakom domaćinstvu, nego su koštali malte ne ko jedna garsonjera u početku kad su se pojavili, da biste dobili broj. Ja se sećam kada je moj otac 70. godina uveo telefon u stan, broj telefona je koštao kao fića. Možete da zamislite, mislim, to nije kao sad. I kako je ta žena mogla njega da kontaktira? Nikako. Na kraju krajeva, ko kaže da ona nekada svome bivšem suprugu nije poslala neki novac za to dete? Ili možda napisala neko pismo, ali ona nije znala da je njen suprug stavio ovo dete u dom. A zašto je on to dete stavio u dom? Zato da bi se osvetio svojoj ženi, jer je mrzeo što ga je ostavila, a ona je možda od muke pobegla od nasilnika. Možda je on njoj pretio da će da je ubije, da je zakolje. Možda je on imao neke ratne avanture, možda je bio bombaš u partizanskim jedinicama ili možda u nekim drugim ratnim grupacijama tada za vreme rata. Možda se njegova žena njega plašila. Možda je on njoj rekao, zaklaću te zbog toga jer sam te video da flertuješ sa Simom policajcem ili sa Tomom oficirom. Svi znamo da je tada Rijeka bila veliki vojni centar u bivšoj Jugoslaviji. Bilo je puno mornara, vojnika, ko zna koga sve. Bilo je oficira, a oficiri su bili poznati da su jurili lepe žene. I pošto je Jakov bio lep mladić, lep čovek, pretpostavljam da je i njegova majka bila lepa. I po nekim lično Jakovljevim pričama, on je govorio kako on liči zapravo na svoju odbeglu majku i da ga to najviše boli. Sada, mislim, Jakov nije raščistio koga više mrzi, da li oca koji ga je smestio u dom ili majku koja je iz samo njoj znanih razloga pobegla za daleki Karakas. Ja sam znao primjere u Rijeci ljudi koji su se čitav život svetili svojim majkama. Znao sam jednu osobu, njezina majka je bila, ajde da kažemo, desničarka, znači hrvatski nacionalista, ona je namjerno birala Srbe za svoje momke. Znao sam drugi primjer, djevojke koju je otac ostavio, kad je imala 2 godine i rasturio taj brak, ona je isključivo birala oženjene muškarce kao da je vraćala tog svog oca. Znao sam treći primjer, znači to su ljudi iz mog bliskog okruženja, čovjeka koji je bio homoseksualac. Međutim, njega u 20. 30. godinama uopće nisu interesirali muškarci njegovih godina, koliko god da su lijepi, bogati, uspješni, njega su zanimali muškarci samo stariji od 50. A on imao problem u stvari s ocem, on imao teških problema s ocem i on je stalno, ulazeći u odnose sa starijim muškarcima, u stvari pokušao ispraviti to što je imao problem s ocem. Znači, sve što kasnije vidimo u životu Delića, u stvari je determinirano tim njegovim traumatičnim događajem kojem, kažem, niko ne bi poželio da majka ode sa 2,5 godine. Ja kad sam ispričao to svoje, relativno čak i smiješno iskustvo, kad je majka otišla na 20 dana u bolnicu da rodi moju sestru, onda je meni jedan prijatelj rekao, ja sam to doživio, njemu se sestra rodila kad imao 4 i sjećam se, on je sa 4 godine, sjeća se kad su ga odveli kod babe, dok majka rodi, kako su lagali da ide na pola sata, a bio je tamo 2 dana. Kako to djetetu ostane urezano, a ovdje se radi o rođenju sestre? Ja mislim da je Jakov kada je došao da se vidi sa majkom i kada je na ovaj put doneo i svog prvenca sina, trebao je da uđe u stan kod svoje majke, da popije taj sok i da se ispriča sa njom. I da čuje njenu priču, jer na kraju krajeva svaka medalja ima 2 strane, a ponekada ima i 3 strane. Sada, ne znam zašto je ovako postupio, jer smatram da je ta 3 dana koje je kasnije proveo u Karakasu zapravo bilo njegovo izgubljeno vreme. Bilo bi okej da posle svega da je on sa majkom proveo ta 3 dana, jer da je njemu majka zalupila vrata i da je rekla, ma neću da te vidim, to je neka druga priča. Ali ona nije to uradila. Možda je skupljala hrabrost da ga zagrli. Možda je skupljala hrabrost da se isplače i da mu se izjada. I možda je skupljala
hrabrost i smišljala prave reči kako bi mu se izvinila. Možda je skupljala hrabrost da ga zamoli da li sme da zagrli njegovog sina, odnosno da zagrli svoje unuče, koje je imalo upravo toliko godina kada je ona ostavila Jakova. I pazite Jakovljev monstruozni mozak, šta je smislio? Vidiš ovo dete, toliko sam imao godina kada si me ostavila. Znači, on je to čekao čitavog svog života. I štedeo je novac za taj put, koji nije ni malo jeftin, ni sada, a o tom vremenu da i ne pričamo. Svi znamo koliko je avion koštao u tom periodu 70. godina. Sada, s obzirom da je on imao ženu i malo dete, za mene je ova južnoafrička avantura Jakova i njegovog sina totalno ludilo i pokazuje na neki način da je ovaj čovek najverovatnije u tom domu dobio neku vrstu paranoidne šizofrenije. Jer ljudi koji obole od te vrste bolesti, oni zacrtaju sebi jedan cilj u smislu ubiću je ili hoću da je samo pogledam u lice kako bi je pljunuo. I on je čitav svoj život, znači dok je bio tamo u domu, dok je doručkovao, ručao, dok je spavao, dok je igrao fiskulturu na tim svojim časovima, on je maštao o ovom trenutku. A to je osveta njegovoj majci. I ja ovo ne opravdavam. Znači, majko, došao sam da te pitam zašto si me ostavila. Dok sam bio kao, evo moj sada sin prvenac, evo doveo sam ti ga da ga zagrliš. I pogledaj mene i vidi šta si sve propustila za sve ove godine. I ne treba toj ženi jači šamar, ne treba pljuvanje, ne treba osveta. Ova žena bi se sigurno isplakala, izjadala i najverovatnije ne bi imala hrabrosti da laže Jakova u takvoj situaciji i rekla bi mu istinu o svemu. Sada, on nije hteo da čuje istinu, zato što ljudi koji su kao Jakov, oni hoće da veruju u ono što je za njih istina i druga ih istina ne zanima. I naravno, posle Karakasa vraća se za Rijeku, kao što sam rekao, i odlazi u svoj stan i nastavlja da živi onako kako je i navikao. A već je navikao ne da voli, nego da maltretira svoju porodicu. I on njih od najranijih godina maltretira, najmanje po ta dva osnova. Po osnovu toga što je patološki ljubomoran, jer mu oni kradu ljubav i pažnju i vrijeme njegove supruge, a njihove majke, i po tome što je ljubomoran na samu činjenicu što ti sinovi rastu u svemu onome što on nije rasto, što pokazuje da je on u svom djetinjstvu razvio te bolesne crte ličnosti, jer dešava se često i obrnuta situacija. Ja znam ljude koje je otac ostavio kad su imali 5-6 godina i koji su ostali sa svojom ženom u braku godinama i godinama, i ja bih ih pitao zašto, kad je očigledno da taj brak više ne funkcionira, a ta osoba mi je odgovorila zato što neću da moja djeca rastu bez oca kao što sam rastao ja. Znači, očigledno je da mi na svaki izazov, na svaki problem, na svaki brodolom u životu možemo odgovoriti na dva načina. Da postanemo gori ili da postanemo bolji, iako Delić je birao da postane gori. I non stop je tukao jadnu Ana Mariju. Ja ne znam zašto ova žena njega još u tom periodu nije prijavila policiji. Jer na kraju krajeva ona radi sa kulturnim ljudima, radi u kliničko-bolničkom centru. Ne znam o čemu je ona razmišljala i čemu se nadala. Ali ona nikada nije prijavila Jakova Delića. I šta je čak govorila svojoj deci? Deco, o ocu ne smete da pričate ništa ružno, morate da ga volite, jer on je vaš otac. Znači, kada bi je stariji sin pitao, mama, zašto trpiš tatu da te tuče, zašto mu ne uzvratiš, ona kaže, ne, nemoj slučajno da si me to ikad više pitao, otac mora da se voli i poštuje. Jer otac je svetinja. Znači, njegova djeca su ovdje njemu samo jedno sredstvo. Da li da kasnije u životu od njih zarađuje, da li da ranije se na njima iživljava, ili da se preko njih osvećuje majci, ili da nanoseći bol njima kažnjava svoju ženu zato što ona voli i njih, a ne samo i isključivo jedino i ekskluzivno njega. I u takvom vaspitanju
Deca su odrastala, krenula su i u školu, bili su odlični, uvek su dobijali petice i jednom prilikom kada je stariji sin dobio trojku, upravo tada se jako vratio sa naftne platforme i prvo šta bi pitao Ana Mariju, dobro jeste živi, zdravi i kako deca u školi. Pa kaže, dobro, hvala Bogu, svi smo živi, zdravi, evo deca su tamo u sobi, sada upravo uče zato što je stariji sin iz matematike dobio trojku. Znači, za svaki pogrešan korak djece, on vrlo često prebije i majku i za lošu ocjenu je on tuko majku i tuko je njih. I tu je sada jako poludeo kada je čuo, pa kao ti tvoju, šta ti radiš, ti samo se švrljaš po gradu, ko zna šta ti tamo radiš po bolnici, juriš se tamo sa oficirima, sa lekarima, sram te bilo i prebio je ovu jadnu ženu, znači toliko je tukao da joj je polomio i zube. I kada je otišla na posao sutra dan, kada su je pitali Ana Marija kako to izgledaš, pala sam u kupatilu, udarila sam o lavabo i polomila sam zube. I naravno, stomatolog koji je njen prijatelj, jer je znao naravno iz bolnice, on je odmah se dao poslu kako bi joj sanirao te povrede, napravila je lepe zube i sve to, ali njeno srce je bilo ranjeno i njena duša je bila napaćena. Ova prelepa žena je venula, zato što je bila izložena jednom toksičnom načinu života od strane njenog muža. I on ju je gušio, davio i trovao svojim ponašanjem, svojim nasilničkim ispadima. A to što je Ana Marija trpela batine, to je jedan neshvatljivi način života jedne žene. Ja ne znam zašto pojedine žene trpe svoje dželate i nasilnike, to je od uvek bilo, izgleda da će uvek tako i biti, ali mi nije jasno kako je Ana Marija mogla da pređe preko svakodnevnog nasilja koje je Jakov ispoljavao prema njihovoj deci. Šta je on radio? Kada je čuo da je ovaj dobio trojku, on je otišao tamo u sobu posle onog batinjanja kada je prebio Ana Mariju. On je otišao do sobe. Znao je upast usred noći, budio ih je, što je za djecu bilo izrazito traumatično i kažnjavati bez ikakvog razloga. Uzeo je produžni kabel za struju, svezao je decu i bukvalno je rekao, stoko, sada ćete da vidite kako ćete proći. Ja ću da vas vaspitam na pravi način da budete dobri đaci. I uzeo je 2 stolice i spojio je one naslone ovih stolica i vezao je onu decu onim kablom. I kada ih je vezao, skinuo je kaiš i tukao ih je sve dok se nisu onesvestili. I kako ova deca sada kao mladići pričaju, kaže, toliko nas je tukao da smo brat i ja bili totalno modri od glave do pete. Možete da zamislite kakva je to monstruoznost Jakova Delića i kakvo je to nasilje u porodici. I to niko nije čuo od komšija. Ma dajte, molim vas. Neko u stambenoj zgradi tuče decu 2 sata kaišem, a pre toga pola sata masakrira pesnicama svoju ženu i to niko nije čuo. Ništa se nismo promenili i dolaskom društvenih mreža. Ma ostali smo isti, ostali smo u praistoriji. Mi nećemo da čujemo šta se dešava u komšiluku. I ovo što sada pričam da se desilo davne 1979. 80. godine u Rijeci, to se dešava i dan danas u tom istom gradu, dešava će se i za 30 godina. A to se dešava u svim gradovima ovde u bivšoj Jugoslaviji. Znači, nas isti problemi muče. Ne želimo da znamo zašto žena iz komšiluka plače. Ne želimo da čujemo plač komšijske dece. A u tom trenutku ludi otac lomi kosti njihovoj mami i kaišem masakrira decu. I da ne bi sada uznemiravali sopstvenu porodicu i decu, mi pojačamo do daske televiziju. I mnogi tada intelektualci toga vremena, jer u toj zgradi su živeli i oficiri, i policajci, i sudije, mnogi su pojačali televizor
do daske i slušali su možda Silvanu ili Lepu Lukić od izvora Dva putića, ali bitno je da ne čujemo da plače žena iz komšiluka. To je sramota od koje se mi nismo nikada oslobodili. To nam se valjda rađa genetski u mozgu, da budemo takvi kakvi jesmo, ne ljudi. Jer da smo ljudi, čuli bi sve šta se dešava u komšiluku. A znamo odlično sa kim ide komšijska ćerka, da li je taj oženjen, da li je šofer ili ko zna šta. To znamo. Još znamo da to čak i kažemo tom komšiji onako podrugljivo, kako bi tu istu jadnu devojku, ne daj Bože ženu, taj komšija dok je pijan premlatio. Eto. I mi to sada nešto smo uradili veliko. Ali da pozovemo policiju i da kažemo ne znamo iz kog razloga, ali čujemo plač i neko lupanje kod komšije, možda su razbojnici, možda siluju decu i tu jadnu ženu. Na kraju krajeva radili smo i emisije gdje su ubijene čitave porodice, a komšije su mislile, eto, naše komšije se nešto napile posle slavlja pa prebacuju sada stvari iz jedne sobe u drugu. Gle, molim vas, ko to radi u 12 sati uveče? Ali dobro, to je naše mišljenje. Bitno je da mi mislimo sve pozitivno i da verujemo u to kako je sve super. Baš onako kako smo mi zamislili svet. Da je idealan, to se sve dešava tako. Znači, u goste im je došao Paja Patak, a ne neki nasilnik ili razbojnik. Baš smo po tom pitanju zaostali bar jedno 300 godina. U odnosu na ostatak savremenog i civilizovanog sveta. I ako se ne budemo promenili sa načinom razmišljanja, nikada nam neće biti bolje. Jer ono što se dešava kod komšije u stanu, sutra ta ista mečka koja igra tamo i pravi buku, za koju mi mislimo da neko premešta ovaj svoj nameštaj, ta ista mečka će zaigrati i u našem stanu. Kad tad? Ako ne za vreme našeg života, onda za vreme života naše dece. I tako su prolazile godine i početkom 80. godina Jakov je rekao svojoj supruzi Ana Mariji, Ana Marija, ja planiram da podignem kredit kako bi u Opatiji kupio jedan plac od opštine i hteo bi da napravimo kuću deci. I on je odlučio da sazida kuću na bregima iznad Opatije u jednom predivnom ambijentu. To je jedan ambijent možda i među najljepšima u Rijeci, pogledom na Kvarnerski zaljev. Tamo malo dalje su i takozvana vrata Jadrana s koji puca predivan pogled. Evo, krenuo je turizam. Možda će jednog dana naša deca da se bave turizmom, da iznajmljuju te apartmane koje ja planiram tamo da napravim i možda će živeti od toga. I Ana Marija je bila presrećna. Rekla je, Jakove, ja te podržavam u svemu, hoćeš i ja da podignem kredit? On je rekao, ne, nema potrebe, znači ovo ću ja da isfinansiram mojim kreditom, a ti ćeš kasnije, naravno, svojom platom, kad kako budeš mogla, da daješ doprinos, naravno, kad budemo zidali kuću. I to je Ana Marija sa oduševljenjem i prihvatila, jer na kraju krajeva ona je to doživela, eto super, mislim jeste da trpim batine, ali to je sve zbog dece, moj muž ne kocka, nije švaler, ne voli da ide tamo na neke utakmice i svašta nešto da pije i troši novac po kafanama, super, neka napravi tu kuću, trpeću ja i dalje batine, nasilje, davaću ako treba i celu platu, samo da se deci napravi kuća gdje će jednog dana živeti normalno. I rečeno, učinjeno. Znači, Jakov kupuje taj plac, kupio je materijal za zidanje kuće, platio onaj buldožer da očisti plac od one šume, jer tu je bila neka borova šuma i neko šipražije, nari, svašta nešto. To je buldožer sve lepo očistio, napravio je ono gdje treba da se to zida, iskopao je buldožerom i temelje, krenula je gradnja, bili su tu i majstori, ali deca, umjesto kao i sva deca da idu dole na more kako bi se kupala, ona su celog leta, znači ceo letnji raspust, morala da rade kao fizički radnici.
Znači prava bauštela. I ta djeca, kad on zida tu kuću na Bregima, od već negdje 8. godine svog života, znači vrlo mala, rade pod jednim užasno nehumanim uvjetima, on ih maltretira, on im i tamo zviždi, kad im padne nekakva cigla ili nešto, on ih krvavo kažnjava, tako da je njihov život na tom jednom predivnom mjestu, da kažemo u tom jednom raju, već u tako ranim godinama bio pakao. I on ih je čak uslovljavao, aha, zakasnili ste sada, sporije ste umešali mešalicu betona, večeras ćete da dobijete kaznu zbog toga. Deca su po ceo dan radila, od jutra do mraka, i umjesto da dobiju nagradu, jednu čokoladu, jedan znak pažnje, ne, oni su uveče obavezno dobijali batine. Oni su, ako ne bi radili kako treba, ako bi napravili bilo koju grešku, bili kažnjavani i batinama i tako da im je uskraćivo hranu. I onda kad bi majka donijela hranu njemu iza leđa, njima u sobu, ako bi on to vidio, on bi opet prebio, maltretirao i njih i majku. I on je govorio, u stvari, on ima te sinove, kaže, služe mu da ne bi plaćao radnike. I šta je ovaj čovjek radio? Znači, doručak traje samo 15 minuta, ručak pola sata, večera 20 minuta. I ako deca slučajno da bi se umila zakasne 1 minut, preskočen je doručak, nema doručka. Isto je tako bilo i za večeru. I onda uđe u sobu kod njih, postroji ih i kaže, niste bili na večeri, dobit ćete sada kaznu. I izudara ih, mislim, zato što im nije dao večeru. Ovaj čovjek se iživljavao i nad svojom ženom i nad svojom decom. Tukao ih je svakog dana. Znači, kao neki najveći dušmanin. I ova deca, umjesto da tu kuću zidaju sa ljubavlju, sa znanjem da će jednog dana živeti u toj kući, ona su zidanje ove kuće doživljavala kao neku tamnicu, jer ih je otac mučio, tukao ih je i nosili su ciglu, nosili su džakove cementa, onako mali. I on je njih koristio da oni rade ono što u stvari treba raditi odrastao čovjek koji je već ispraksiran i iskusan na građevini, a ne djeca koja su nejaka, nerazvijena od 8, 9, 10 godina da rade tako teške fizičke poslove. Stariji sin je imao 10 godina, a mlađi 8. I ovaj mlađi je jednom ispustio neki blok i polomio ga je. Joj, uveče, kako priča ovaj stariji sin, kaže, uveče smo dobili takve batine da i dan danas, kada mi neko spomene ciglu, setim se svih tih batina i udaraca kaišem. A da bi zaštitio svoga brata, on bi nekad rekao, tata, ja sam polomio tu ciglu, molim te, nemoj da me tučeš. A znao je da će onda dobije najveći izliv besa, odnosno batine od svoga oca, ali je posle ipak i njegov brat dobio batine, ali ne u smislu kao on, toliko, mislim da ga odere kaišem, nego čisto, kaže, moram da te istučem reda radi, bez obzira što ništa nisi učinio, da bi sutra dan vodio računa. I onda im je psovao majku, a kada bi majka htela da ih zaštiti, ona bi dobijala i ona batine. Kaže, ovo što su tako neodgovorni i što lome ciglu i stavljaju više betona nego što treba, to je zato što si ih ti vaspitavala tako da oni sabotiraju svaku moju ideju. Možete da zamislite kakav je lud čovjek bio Jakov. A da ne pominjem da je Jakov od svoje žene uzimao njenu kompletnu platu dok je trajalo to zidanje. Znači, oni su to zajedno zidali i finansijski i onako fizički. Ova žena je tu spremala hranu radnicima. Ako nešto ne bi bilo po volji Jakovu, ona je zbog te hrane, umjesto da je uveče onako pohvali, kao što to radi svaki ovaj brižni suprug, on bi ženu tukao. Rekao bi, hleb je bio bajac zato što ga nisi dobro svezala u kesu, stavila si preslan gulaš, ti pokušavaš da me otruješ i da me finansijski uništiš. Jer majstori koji su zidali posle onakog slanog gulaša morali su da popiju gajbu piva. Eto šta je radio Jakov. Mislim da, bez obzira što sigurno da je on imao i podsvjesne
i nesvjesne i polusvjesne motivacije, bez obzira što je on takvo ponašanje naučio od najranijeg djetinjstva, što je vuko te teške traume, te teške posljedice kako ostavljanja od oba roditelja, tako i odrastanja u domu. Ipak vjerujem da je on bio svjestan i da je osjeća jedno perverzno zadovoljstvo u tome. Jednostavno vjerujem da koliko god je čovjeku loše, čovjek može u jednom trenutku shvatiti da to što radi nije dobro. I sve to vreme dok traje ovo nasilje, batinjanje i zidanje ove kuće koja nikad nikako da se završi, mislim ovo je za decu bilo ko zidanje Skadra na Bojani, samo je falilo da ih ovaj ludi otac zazida u temelje kuće, mislim toliko ih je voleo kako ispada. Sve to vreme dok traje to nasilje, niko nije prijavio Jakova Delića za nasilje u porodici i nad decom. Apsolutno ne mogu da verujem. Jer on imao nekoliko tih trigera koji su mogli njega promijeniti. Znači, rođenje jednog djeteta, rođenje drugog djeteta, njegova supruga koja mu je bila na neki način supstitut za majku, on je stvarno dobio od te svoje porodice jednu bezuslovnu, ogromnu ljubav na koju on stalno uzvraćao mržnjom, nasiljem, batinama, kažnjavanjem. Znači, ta žena godinama i godinama trpi njegovo najgore sadističko ponašanje i on se ni jednom trenutku ne slomije. Ni u onom trenutku kad ga ona na kraju ostavila, na jednom trenutku on sebe ne preispituje. Znači, koliko god da on ima na neki način opravdanje do jedne mjere zbog svog teškog odrastanja, on od trenutka kad je upoznao tu ženu, on je sve u životu imao. Znači imao je dobro plaćen posao, zida kuću na jednom najljepših dijelova Jadrana, ima dvoje divne djece, ima ženu koja ga voli, svi ga prihvaćaju kao takvog, a on ipak i dalje nastavlja kao da je u domu i dalje, u stvari, on koristi svoju novu porodicu za obračun sa onom svojom porodicom koja ga je napustila i sa onom kvazi porodicom u domu u kojoj je rastao. I sada ova žena trpi, znači sve radi dece, kuća je najzad nekako i napravljena, žive na relaciji sada Opatija-Rijeka, pošto su zaposleni i rade u Rijeci. Nadaju se jednog dana da kada odu u penziju da će preći da žive u Opatiji, da će njihova deca jednog dana tamo da iznajmljuju te apartmane koje je ovaj ludak od Jakova sazidao. I eto, trpela je žena sa nadom, eto ja sam žrtva, ali deci da bude bar jednog dana bolje. Međutim, to bolje nikako da dođe. Bilo je sve gore i gore. I on je prijetio da će je ubiti ranije. Znači, dok je ona s njim živjela, on je prijetio i govorio je tim sinovima, ja sam rastao bez majke, ja sam ostao bez majke, ostaćete vi. To je bila njegova dosta česta prijetnja koju on govorio i sinovi do neke mjere više to oni nisu uzimali za ozbiljno, jer on je to govorio godinama, pošto se to nije ostvarilo, oni su mislili možda i neće. I s obzirom da je Jakov radio u firmi koja je bila zadužena za obezbeđivanje energenata, a energenti su najbitniji za svaku državu, on je bio oslobođen tih vojnih mobilizacija i nije bio na ratištu, jer su smatrali da je dovoljan doprinos to što odlazi po mjesec dana na te platforme za vađenje nafte i to je njegov doprinos otadžbini. Tako da je on sebe doživljavao kao nekog velikog heroja, jer kaže da nisam ja, ne bi država imala naftu, mislim, gle čuda, trebao je on debelo da ide ne na ratište, nego na robiju, za sve ono što je radio svojoj porodici, jer on se prema svojoj porodici ponašao ne samo kao tamničar, nego kao dželat, kao pravi dželat. Na kraju će se ispostaviti da je to zapravo i bio. I sada je došla i 93. godina, Jakov i dalje nastavlja da maltretira svoju porodicu, bez obzira što su dečaci stasali. Stariji dečkić ima 21 godinu, a ovaj mlađi ima 19 godina. I šta se dešava? U jednom trenutku stariji sin kaže, tata, ja više ne mogu da trpim tvoje nasilje, pre svega vrlo si nasilan i prema mami. To je bilo za vreme jednog njihovog vikenda u Opatiji. I onda jedan od sinova stao u obranu. I tu su se njih dvojica onako potukli, pošibali su se, majka je skočila da ih razdvoji i tu ju je onda
Jakov uhvatio za vrat, pretukao je kao mačku. I onda on sinu rekao, ovo je moja kuća, moja pravila, i sin je otišao. Stariji sin se pokupio i prešao je da živi kod svoje cure u Rijeci. Imao je devojku i preselio se da živi kod nje. Više se nije vraćao. I naravno, on se brinuo za svoju majku, govorio je: mama, ja predlažem da ti ostaviš ovog ludaka i da sa bratom iznajmimo neki stan za tebe i njega, na kraju krajeva preći ću i ja kod vas, bolje da budemo podstanari nego da živimo sa ovim dželatom i ludakom. On nije normalan, on će te jednog dana ubiti. I rekao je svojoj mami: ako nećeš da ga prijaviš, ja ću ga sada prijaviti, a veruj mi da sam razmišljao da ga idem 15 godina na robiju i bolje je da ubijem ja njega nego on da ubije tebe. I tu je sada majka došla u jednu veoma, veoma nezgodnu situaciju, plašila se da to njen stari sin zaista i ne uradi i rekla je: sine, nemoj to da govoriš, pa on ti je otac. Nosio bi žig oce ubice čitavog života. Nemoj, molim te, to da radiš. I majka je rekla: dobro, vidjet ćemo, naći ćemo neki stan, ajde, smiri se. Međutim, on se smirio, ali nije se smirio i Jakov. On je samo nekoliko dana posle toga ponovo izmasakrirao od batina svoju suprugu Ana Mariju i polomio joj je ponovo zube. I ona je po ko zna koji put lagala svoje kolege sa posla kako je pala u kadi. I polomila zube, pocepala arkadu. A tada je taj ludi Jakov, kada je prebio tada, on je rekao: ja te lično vodim kod lekara, jer plašio se da ona tamo sada nešto ne prijavi, jer rekla je: više ja ovo ne mogu da trpim, Jakove. I on je bio, kada je ona potpisala onu izjavu da je pala u kupatilu, i lekari su tu možda zatajili, trebali su da pozovu policiju kako bi policija uzela izjavu od ove žene. I šta se dešava posle toga? Nakon 20 godina, što je meni isto jedna misterija sama za sebe, zašto neko trpi 20 godina i onda najedanput ode. Ta žena je konačno otišla. Ana Marija zaista je odlučila da te 93. godine više ne trpi nasilje od svog muža ludaka. Ona je odlučila da ode u kuću svoga brata, zapravo u svoju rodnu kuću, odakle je i došla kod Jakova. I to je i uradila. Ona se preselila u obližnje naselje Martinkovac, koja se nalazi otprilike na pola puta između Rijeke i Opatije. Znači u kuću svoga ujaka. Jer se majka plašila za mlađeg sina da će njega ubiti sada Jakov, jer poludeće od besa zato što ga je ostavila žena i što nema sada koga da tuče svakog dana. On bi sav svoj bes onda sada iskalio na mlađeg sina. Sada je Jakov tek totalno poludeo, izgubio je totalno kompas. U međuvremenu šta on radi? On je otvorio i radionicu za prodaju autoguma i tu je prijavio i starijeg i mlađeg sina da rade. I oni su u jednom periodu čak i radili kod njega. On bi im dao koliko je smatrao da treba da im da platu, znači nije ih plaćao kao radnike onako kako zaslužuju, nego eto čisto oni su moji sinovi, oni su dužni da rade kod mene. Na kraju krajeva ja to sve što štedim za njih. A to što ih tučem, to je onako, to je u opisu odgajanja. Kako da budu dobri ljudi ako ih ja ne bijem? To je razmišljao Jakov Delić. I šta sada on radi? Ostao je bez 2 radnika u radionici za prodaju guma. Planira sada da napravi i neki autoplac da prodaje automobile na leasing. A on je baš bio pred nekim velikim poslom, ti je nekakav zajam od 1.000.000 maraka, to kad gledamo odnos cijena i to je danas možda i više u odnosu cijena nego 1.000.000 eura. I ovaj čovjek je sav onako bio na nekom 7. nebu što se tiče, eto, uspeo sam u životu, postaću sada privatnik, tada je bilo u modi da se iz Nemačke uvoze polovni automobili i da se prodaju na leasing. I onda je on tu vidio kao atak na svoju ambiciju koja je i bila isto bolesna pošto je rastao u domu.
vidio je to kao atak na to da on ponovo je ostavljen, izdala ga je žena, tako on to vidio u svojoj izopačnoj percepciji. Izdali su ga sinovi. I on smatra da je supruga za sve kriva. Zato što je ona, po njegovom mišljenju, nagovorila decu da ona to urade i da ga bojkotuju. Da ga više maltene ne priznaju kao oca. I on ponovo doživljava to da je odbačen, međutim i tada on ima priliku da se preispita, da vidi šta nije u redu, da pokuša da bude bolji čovjek. Ne, on odlučuje odgovoriti na najstrašniji mogući način i on jednom od sinova kaže za nju neće dobiti više od 10 godina ako je ubijem. Znači bio je svjestan i tekako šta radi, bio je svjestan kazne. On počinje svakog dana da odlazi tamo kod kliničko-bolničkog centra u Rijeci, čeka svoju suprugu i prati je. Ne da bi video da li se ona švaleriše sa nekim, nego da sačeka pravi moment kada je sama kako bi je premlatio. Jer smatrao je da ako je dobro izudara, da će se ona predomisliti i da će mu se vratiti. Jer kako su lekari kasnije ustanovili, ovaj čovjek je voleo svoju ženu, ali na pogrešan način. On je smatrao da ljubav treba da se iskaže tako što treba da prebijete svoju ženu. I ne znam kakva je ovo lekarska definicija, ali to je rekao psihijatar koji ga je pregledao u bolnici zatvorenog tipa kada je bio na posmatranju. E sada šta se dešava dalje? On prati svoju suprugu svakog dana i kada je primetio zapravo da dolaze deca da je čekaju ispred bolnice i da je vode kući, nekada je i voze automobilom, on je poludeo od besa i napravio je u Martinkovcu klasičnu mafijašku sačekušu za svoju ženu. To je bilo u decembru 1993. godine. Ovaj čovjek se parkirao na jednom tamnom mestu, zaklonjeno nekim zgradama, znači nije bilo vidljivo ono u smislu da gdje je on tamo parkiran, ali on dobro nadgledao ulicu. I kada je ova jadna žena Ana Marija došla prevozom i kada je sišla iz autobusa, krenula je ulicom ka svojoj kući. On je na nju navalio sa kolima i skoro je ubio. Preko 100 km na sat je išao, zaleteo se i hteo je da je zgazi na trotoaru. Međutim, na sreću, ona je upravo tada prolazila pored hidranta i on je udario u hidrant i nije ubio Ana Mariju. Otkinuo je onaj hidrant. Odleteo je maltene na sasvim drugu stranu ulice. Došla je i policija. Uhapsila ga je tu na samom licu mesta i privela ga je u policijsku stanicu zapravo. Izašao je i sudija. Uzeli su mu izjavu. Odredili su mu i pritvor. I suđeno mu je, ali ne za pokušaj ubistva, nego za nasilničku vožnju i za izazivanje opšte opasnosti u saobraćaju. I on je tu dobio par mjeseci uslovno zabrane približavanja, iako nije poštivao tu zabranu, stalno je uhodio. Znači nije trebao da ide ni jedan dan u zatvor. I izrečena mu je mera zabrane prilaska Ana Mariji najmanje na 100 metara u trajanju od 3 godine. I ovaj čovjek izvukao se za pokušaj ubistva, znači uslovom, nema ni jedan dan da ide na robiju, ali dobio je ipak, zabranu prilaska i na neki način ova žena bi sada trebala da se osjeća bezbednije. Znači, ona je njega prvi put nakon svih tih godina nasilja prijavila policiji. Nikad ranije ga uopće nije ni prijavljivala policiji. Tad ga je bila prijavila, međutim pokazalo se da policija i pravosudni organi ovdje nisu najbolje reagirali. Ja ne znam zašto se nisu pridružili tom gonjenju i da kažu šta je sve ovaj čovek radio 20 godina njima i njihovoj mami. Znači u svoje ime. Stariji da kaže ja 22 godine trpim nasilje. Mlađi da kaže ja trpim nasilje 20 godina. Sad u Hrvatskoj ima zakon koji se zove zakon o femicidu, što je na neki način diskriminatorno prema muškarcima jer ubistvo je ubistvo. Međutim, upravo ovakve sudske prakse pokazuju da je do neke mjere taj zakon opravdan kad su ubice svojih žena prolazile sa tako blagim kaznama. Jer siguran sam da je Ana Marija rekla svojoj deci, deco, ja planiram da se razvedem od oca.
upravo onako kako ste me i savjetovali. Našla sam advokata, međutim ja vama savjetujem da se vi ne mešate u nikakve sudske sporove sa ocem iz razloga kako biste nasledili kuću koju ste na kraju krajeva vi zidali uz pomoć nas. I ono što je najbitnije, ja sam sigurna da će Jakov pronaći neku ženu koja će možda doći sa decom ili možda će mu roditi decu, da on ne prepiše tu kuću na njih. A ja ću prilikom razvoda da tražim podelu imovine. I posle ovog pokušaja ubistva kolima, Ana Marija je i podnela krajem decembra 1993. godine zahtev za razvod. I ona je htjela i dio nekretnine, što je normalno, ona je s njim to gradila i radila čitav život. I šta se dešava? Kada je Jakov saznao da Ana Marija planira da se razvede od njega, odnosno da je podnela zahtev za razvod, on je poludeo. I sad on odlučuje na ono svoje zadnje, najgore, najmonstruoznije djelo, a to je da nju ubije. Prvo je pretio kako će je iseći na komade motornom testerom. Zatim je preko nekog svog advokata govorio da se ona njemu vrati, da se pomire, da on neće više da je takne čitavog života, da će biti maltene njen sluga i da će je poštovati kao caricu. Zamislite šta ovaj čovek laže i govori, laže samog sebe. A onda je i pozvao svoga starijeg sina na piće u jednu tavernu kako bi mu objasnio šta će sve uraditi njegovoj mami ako ne bude prihvatila poziv za pomirenje i da se vrati kod njega nazad u stan i da odustane od razvoda. I onda je stariji sin rekao, tata, ja ne mogu na mamu da utičem, ona te je trpela 20 i kusur godina i ja zaista ne mogu sada da joj kažem odustani od razvoda, jer na kraju krajeva ona zna šta treba da radi i saznala je čitava bolnica da si ti pokušao nju da ubiješ, znači znaju to sve njene kolege i svi su je savjetovali da se razvede i svi su je grdili zašto je trpela sve one tvoje batine i nasilje čitave 2,5 decenije. Da li si ti, tata, normalan? I ovaj je na kraju rekao, ja ću na kraju ipak sve da vas pobijem i odrobijat ću vas. I rekao je sinu, u ovoj zemlji kada muž ubije ženu, nema šanse da dobije ni 10 godina. Eto, toliko vredi život jedne žene. Moram da napomenem, u pitanju je početak sada 1994. godine i tada po tadašnjem zakonu Republike Hrvatske, a i po zakonu svih maltene republika koje su bile u okruženju, najveća kazna za ubistvo je bila 15 godina ili smrtna kazna. I zamislite sada čime se ovaj čovek onako kuraži i teši. Život jedne žene u ovoj zemlji vredi maksimalno 10 godina. I on je to svima pričao. Ubiću je i odrobijaću je. Ma neće sud da mi da ni 10 godina. Kad je budem ispričao kakva je ona u stvari beštija, dobit ću najviše 7-8. Čak i procijenio točno vrijeme kazne koliko je na kraju i dobio, praktično za 1 godinu je pogrešio. Možete da pojmite njegovo razmišljanje. I on je stalno to pretio. Tako da su valjda i sinovi stekli utisak da on samo preti. A nisu se pitali, čekajte, pa on je osuđen do duše na 5 meseci zatvora, uslov 1 godinu dana i ne sme da prilazi mami. Ajde da odemo policiji da prijavimo sad ove pretnje. Neka ga pregledaju, neka ga smeste u zatvor. Ne, to nije učinjeno. Prolazili su meseci i došao je i april mesec. Svano je 29. april, došao je poštar i doneo je pismo iz Opatijskog suda. I to pismo je uručeno Jakovu Deliću. A šta je pisalo u tom pismu? U tom pismu je zapravo bila sudska zabrana da Jakov Delić nema pravo da otuđi ništa od svoje imovine, dok se ne završi brakorazvodna parnica sa njegovom suprugom Ana Marijom i dok se ne izvrši podela imovine. Zato što je Ana Marija tražila polovinu ukupne imovine Jakova Delića. I ovaj je puko kada je čuo to. Pročitao je, uzeo je prvo da popije 2 čaše žestine, kako je rekao kasnije sudu, a onda je otišao do telefona
i pozvao je kuću svoga šuraka jer je znao da se tamo nalazi njegova supruga. I on ju zove telefonski, jako je bio pristojan, drag, da dođe na ručak, da moraju nešto važno da pričaju. Dušo, pozvao sam te sa predlogom da se pomirimo. Dođi kod mene da porazgovaramo o svemu i ja ću spremiti jedan divan ručak. Bićeš oduševljena. I onda je ona prvi put čula svog supruga Jakova da on tako priča sa njom. Malte ne mu je i poverovala. I ona je rekla, dobro, ako ti tako kažeš, doći ću. Ukoliko da dođem, kaže, dođi oko 2 sata. I tu su prekinuli razgovor. To je bilo negde oko 9:30 ujutru. I šta se sada dešava? Negde oko 11, stariji sin zove svoju mamu, pita je mama kako si, ona kaže, jao, nećeš verovati sine, zvao me je tata i pozvao me je na ručak. Kaže, oj, kakav ručak, majko, o čemu pričaš? Pa kaže, zvao me je da odem kući kod njega, da tamo ručamo i da pričamo o svemu i da će mi i neki predlog oko pomirenja. Ne znam šta da radim. Međutim, sin je sprečava i kaže ne idi. I ona je poslušala sina i nije otišla. I šta sada radi stariji sin? On sede u svoj auto i odlazi u stan svoga oca. I zatiče Jakova kako pije rakiju. Popio je skoro pola litra rakije. A na stolu Svaki nož, ne znam, sve što je bilo sa oštricama bilo naoštreno u toj kući, bilo spremno da on kolje, da on masakrira tu svoju ženu koja mu nikad ništa ružno nije napravila. A u kuhinji nema skuvana ni kafa, ni jaje nije skuvano. Gdje je ručak? 12 sati je. Znači, to je bila zamka da Ana Marija dođe kod njega u stan, znači on nije prišao njoj, nego je prekršila zabranu ona, došla je kod njega u stan i on će je ubiti. To je bio plan Jakova Delića. A na pitanje Jakova Delića, kada je pitao sina zašto si ti uopšte i došao sada, on je rekao, pa rekla mi je mama da si je pozvao na ručak, ali ja vidim ovde ti si spremio gomilu nekih noževa, a od ručka nema ništa, ti si je pozvao u neku zamku. A on je rekao, znaš šta, ja ću nju odrobijati. E sad mi nije jasno zašto sin sve to nije prijavio policiji. On seda u automobil i odlazi na posao. Da li je on s posla zvao svoju majku da joj kaže da ni slučajno ne ide kod Jakova, najverovatnije da jeste, ali Jakov je već negde u svojoj glavi zamislio kako će da izvrši ubistvo svoje žene. On je popio celu onu litru rakije. Prošlo je to vreme kada je ona trebala da dođe, prošlo je 14 časova, došlo je i neko sasvim drugo vreme. On je rešio da ode svojim automobilom do naselja Martinkovac kako bi se obračunao sa svojom suprugom. I to je i uradio. Ubrojiv, po meni i tekako ubrojiv, i tekako je to planirao na taj posljednji korak i on upada. Negde oko 17 časova i 30 minuta došao je do vrata, nije ni zvonio, nogom je razvalio vrata. Brata, nažalost, nije bilo. Upao je, sreo je nesrećnu ženu koja je upravo u tom trenutku nešto jela, večerala je valjda, i odmah je nožem nasrnuo na nju. Ubao ju je prvo u stomak, a onda nekoliko puta u grudi. Kada je žena pala, on je skočio preko nje i nastavio je da je bode u vrat i u grudi. Mi sigurno ne možemo ući u glavu tog ubice, ali logično je pretpostaviti razumno da se on u tom trenutku svetio i svoj majci, da je on sa svakim ubodom koji je zadavao svoj ženi, da je on tu vidio i majku, pa možda i oca, pa možda i te u domu koji su ga maltretirali, koji su mu bili nadređeni. On je tu svu frustraciju, svo to zlo koje je toliko to loži u sebi u tom trenutku izbacio na tu nevinu ženu, na tu ženu koja je godinama bila njegova žrtva. On je ovoj nesrećnoj ženi u predelu grudi i vrata zadao 20 smrtnih uboda. Ana Marija je preminula na licu mesta. I to je u stvari onaj posljednji čin koji on od njegove osvete majci, ženi koja ga je voljela i sinovima koji su ga voljeli. I šta je uradio ovaj nasilnik? Posle ubistva on je otvorio tamo
onaj regal, popio je još jednu čašu rakije, stavio je rakiju na sto, a onda je pored one flaše zabio nož kojim je ubio Ana Mariju u sto, onako krvav. Izašao je vani, seo u svoj auto i odvezao se do Rijeke i ušao je u policijsku stanicu i rekao je šta je uradio. To pokazuje da on nije ništa se osvećivo, da se on nije rješavao frustracije, nego da on jednostavno ušao u taj mentalni sklop patologije i zla. Jer Scott Peck, koji je jedan od najvećih psihijatara svih vremena i koji ima onu čuvenu knjigu koja je bila godinama bestseller New York Timesa, Put kojim se rijeđe ide i u Srbiji je dosta često prodavana i čitana, međutim on ima jednu manje poznatu knjigu, ima ih više, jedna manje poznata njegova knjiga je Ljudi laži. I on tamo opisuje, upravo u toj knjizi ušao je u koštac sa tim najvećim problemom, to je problemom zla. I on vjeruje da su neki ljudi stvarno zli. On opisuje slučajeve iz svoje psihijatrijske prakse psihoterapeuta, ljudi koji su bili zli. I ja vjerujem da ovaj čovjek bio zao. Policija ga je naravno odmah uhapsila, poslali su patrolu i hitnu pomoć na adresu koju je Jakov prijavio da je tamo bio i da je ubio svoju suprugu. I zaista to se tako desilo tog 29. aprila 1994. godine. Izvršen je jedan klasičan femicid sa umišljajem. Ubijena je žena samo zato što je htela da se razvede od muža nasilnika, čije je nasilje trpela 24 godine. Ubio je njen suprug sa namerom kako ne bi ona mogla da mu deli zajedno stečenu imovinu. To je ubistvo iz koristoljublja. Jer ništa u njegovom životu, od kada je upoznat tu ženu, više nije bilo loše. Znači, on je sve najteže ostavio iza sebe. I naravno da to nije bilo lako. Naravno da je imao hiljade krhotina te njegove duše, dječe, koje je trebalo lijepiti. Ali ta žena je svojom ljubavlju, svojom trpeljivošću, svojim razumijevanjem trpila. Međutim, on nikad nije stajao, nikad nije prestao i na kraju je ubio jedinu osobu u stvari koje je do njega bilo stalo i koja ga je najviše voljela, jer na kraju krajeva sinovi su ipak krvlju vezani bili za njega, a ta žena je bila osoba iz svijeta koja nije bila rodbinski s njim povezana i koja je došla, živjela s njim, bila mu žena, rodila mu 2 sina, trpila svu tu njegovu bolest i na kraju ju je ubio u tom jednom divljačkom, sotonističkom ritualu gdje se on osvećuje i majci, i ocu, i društvu, i domu, i svemu, a u stvari to vam pokazuje kad uđete u taj jedan začarani krug zla, nasilja, perverzije, da tu nema nikad kraja. I moram opet da napomenem, tada po hrvatskom zakonu najveća kazna za ovo krivično delo je bila 15 godina zatvora ili smrtna kazna. A s obzirom da je on pokazao veliku upornost u izvršenju krivičnog dela, jer ovde nema ni govora o strasti, on je sa umišljajem poneo noževe kako bi zaklao ovu nesretnu ženu i 20 km je vozio. Imao je vremena da razmisli o svemu. Prilikom ubistva pokazao je veliku upornost, 21 smrtni ubod u telo ove nesrećne žene. Govorio je kako će je ubiti, bio je uslovno osuđen za pokušaj ubistva. Malte ne po meni stečeni su svi uslovi da ovaj čovjek bude osuđen na smrtnu kaznu. Međutim ne, on je osuđen na 13 godina zatvora. Mislim da je imao izuzetno dobrog i jakog advokata. Da se radilo o nekom drugom čoveku, najverovatnije bi dobio za ovo krivično delo kaznu smrti streljanja. Jer on leži 13 godina, pa ga predsjednik Mesić pomiluje, pa leži 11, što je za mene strašno. To je sad pitanje otvara pravosuđa u Hrvatskoj, da neko za tako stravično ubojstvo žene nije dobio barem doživotnu robiju, ako nema doživotna 40 godina, ali da takav čitav život bude u zatvoru, on je vrlo brzo izašao. Jakov Delić je na slobodi. I on je praktično ponovo se gledao licem u lice sa svojim sinovima, koje je tužio da mu plate što su bili u njegovoj kući dok je on bio u zatvoru. To je nevjerovatno. Da mu plate nekakvu rentu. Sada ja ne znam zašto njegovi sinovi nisu pokrenuli traženje nužnog dela i podelu kuće, jer njihova majka imala pravo na pola kuće. A on je nakon toga ušao u nekakve kriminalne aktivnosti, šverc ljudi
i tako dalje. Najnormalnije se šeto gradom i to pokazuje koliko je pravosuđe tromo, inertno, sporo, kako je moguće da neko ko sigurno ne može, on je bio čovjek srednje imućan, koji nema takav utjecaj niti u politici, niti u vrhovima vlasti i sudstva, kako je jednostavno sistem propustio da on vrlo brzo izađe i da ponovo zagorčava život, da se ponovo bavi nelegalnim aktivnostima, jer ja sam vjerovao da je kraj njegovog života trebao biti u zatvoru, da on nikad više nije trebao vidjeti dan. Međutim, on je najnormalnije izašao, ja ne shvaćam jednostavno kako je pravosuđe napravilo takav propust i to nije jedini propust, to se nažalost vrlo često dešava i mi imamo situacije i u Hrvatskoj i posebno u Srbiji gdje je to procentualno još i gore, a to su svake godine kukavička ubojstva žena, partnerica, muškarci koji ubiju ženu i ja bi to, kad bi imao ikakav utjecaj na zakonodavstvo, kažnjavao sa najstrožim mogućim kaznama. Ne znam iz kog razloga, Jakov Delić je svoju kuću kompletno prepisao svom cimeru iz zatvora. To je jedan čovek iz Zagreba, koliko sam ja informisan, putem sredstava informisanja. I navodno ima preko 30 krivičnih dela, zbog toga je i bio u zatvoru. Oni su se tamo upoznali. Da li je nečim posebno taj čovek zadužio Jakova Delića prilikom izdržavanja kazne, ja to ne znam, ali je Jakov Delić prepisao njemu kuću u Opatiji, čim je prepisao kuću u Opatiji i stan u Rijeci, najverovatnije da ga je ovaj nečim jako zadužio. Jer ne znam zašto bi voleo tamo nekog čoveka koji mu nije ništa iz Zagreba, a ne voli svoje rođene sinove. Prosto da čovek ne poveruje. I kada je on tužio svoju decu, dok je trajalo to suđenje koje je na kraju odbačeno kao neosnovano. Međutim, sinovi su odgovorili, tužili su njega zbog toga što im je ubio majku kao za duševnu bol i prvi put su mu se ozbiljno suprotstavili. I sud je prihvatio tu prijavu, Jakovu Deliću je suđeno, znači završilo se to suđenje 2006. godine i sud je doneo presudu da je Jakov Delić dužan da isplati 220.000 kuna. I smatram da sva deca koja su pretrpela ovako nešto slično treba da postupe isto. I eto, to je jedna poruka za svu decu i za sve ljude koji su pretrpeli nešto slično, da postupe isto. Vi recimo kad imate dobro i kad vidite dijete, vi se nasmijete. Kad vidite recimo dijete kako je drago, slatko, a vama ne treba da je dijete 5 puta slađe da se sljedeći put nasmijete. Vaše jedno dijete iskreno, spontano uvijek nasmijati na isti način. Međutim, kad pričamo o zlu, zlu su uvijek potrebni destruktivniji i perverzniji oblici zadovoljstva i to se zove mračna ekstaza. To je ono kad narkomanu više nije dovoljno onoliko količine droge koja je bila ranije ili kad čovjeku koji ima perverznu sklonost prema pornografiji, on nikad ne ostane na heteroseksualnom odnosu, nego oni često završe u raznim tamo mučenjima, pedofiliji i tako dalje. Ja vjerujem da je taj čin njegovog ubijanja žene, da je to bila jedna mračna ekstaza, jer ako se vratimo na Sveto pismo, kojeg možemo tumačiti ne samo teološki, nego i psihološki, najvećih psihologa svih vremena, barem našeg vremena, Jordan Peterson to jako lijepo objašnjava, mi imamo taj arhetip žene kao donositeljice života, kao temelja porodice i ovdje imamo jednu sotonističku mržnju na ženu i ključno, znači sotona, ili ako ovdje tu uzmemo, ako sotona prevedemo u psihologiji kao jednu silu nereda, sila nereda djeluje kad je Eva bila izmještana od Adama, znači kad je žena van porodice. Znači kad nema žene u porodici, kompletna ta jedna katedrala našeg duha, katedrala naše psihe se ruši. Znači ti si izvukao taj temeljni kamen, to je žena i apsolutno ona ogromna gotička katedrala naše psihe, našeg duha, naših mentalnih svojstava, našeg karaktera se ruši. Postaje toliko nestabilna da stalno proizvodi probleme. Deca Jakova Delića su u međuvremenu postali samostalni ljudi, imaju dobre poslove, situirani su, imaju svoje porodice, imaju decu. Nadam se da je to što im njihov otac preti zapravo jedna prazna priča jednog izlapelog i da od toga neće biti ništa.
I nadam se da će ovaj čovek jednog dana podneti račun i pred Božjim sudom i da će odgovarati za sve ono što je uradio na ovom svetu. Ne samo zato što je ubio ženu, nego zato što je i mučio i tukao decenijama svoju decu. Onaj čovjek koji mrzi svoju majku, mrzi Bogorodicu. Jer opet, da se sad vratim na Petersona, Peterson kaže da je Bog arhetip savršenog vođe. I da mi recimo u našim političarima ili šefovima u firmama, mi u stvari gledamo taj savršeni arhetip. I što je viši političar, slični našem arhetipu Boga, znači pravda, milost, jer i milost je tu vezana, nije samo pravda, poštenje, čast, hrabrost. Ukoliko mi to prepoznajemo u nekakvom političkom vođi i u nekom vođu naše, radne organizacije, toga mi više smo spremni slijediti. Bogorodica je arhetip majčinske ljubavi i mržnja prema ženi je mržnja i prema Bogorodici, a onda i prema Hristu kao njeznom djetetu. I ovdje vidimo još jednu stvar koja je vrlo bitna, a to je da sinovi tog delića rasli su u daleko gorem okruženju nego on. Znači, on nije bio konstantno maltretiran svaki dan, ponižavan, nije doživljavao da gleda svaki dan da mu neko maltretira majku, brata, a oni su ispali bolji ljudi. Zašto? Zato što su imali majčinu ljubav. U tim najtežim trenucima njihovog života, njihovo djetinjstvo koje isto bilo pakleno, oni su konstantno imali čvrsto uporište majčine ljubavi, što je opet arhetipski ljubav Bogorodice. Ja i predlažem našim gledateljima kad je teško, onda utječite se Bogorodici. Utječite se Bogu, molite Boga. U tim najtežim trenucima ima jedna predivna izraelska pjesma, Hadid pjeva, kaže, kad srce plače, samo Bog čuje. Bog uvijek čuje. Oni su imali majčinu ljubav i oni su preživjeli to teško djetinjstvo, a on bez majčine ljubavi nije preživio odrastanje u domu, jer koliko god je odrastanje u domu bilo teško, nije bilo ni približno teško kao odrastanje u kući u kojoj te otac maltretira, tuče, ponižava tebe, tvog brata i tvoju majku. I ipak oni izrastaju bolje ljude, što nam pokazuje da je majčinska ljubav presudna. Jer mi, koliko nam je majka prenijela ljubavi, toliko mi imamo onda ljubavi za čitav svijet. Ali opet, ako niste imali ljubav majke, imate ljubav Bogorodice koja je božanska ljubav i to je prilika za sve nas da ako nam je bilo teško u životu, ima nešto više od ovog života. Znači ima nešto više od ovog fizičke, materijalne ravni koje gledamo, to je ta duhovna i dokazane su brojne studije, su rađene o tome koliko je moć molitve, koliko je transformativna moć molitve. I mnogi ljudi koji su bili narkomani, kriminalci iz tako teških razorenih porodica, našli su svoje utočište u stvari u Bogu, našli su u njegovoj beskrajnoj ljubavi gdje ima mjesta za sve. Njegovoj deci želim sve najbolje u životu, a svima vama, dragi prijatelji, želim da nikada nemate ovakva iskustva. Želim vam zapravo sreću i želim vam da volite i poštujete svoje najbliže. I ako čujete da neka žena plače u komšiluku i da neko dete plače svakog dana u blizini vaše kuće, obavezno to prijavite policiji i socijalnim radnicima. Neka vam savest bude čista.